Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros. What a topic we have for tonight. Vaya tópico que tenemos para esta noche. Release the wish to experience hell. El deseo, liberar el deseo del infierno. Mary's in the back cheering. Y Mary está en la silla de atrás levantando su mano. You know, and it doesn't seem like, oh, we have nothing to do with hell, you know, nothing whatsoever to do with hell. Y pareciera que nosotros no tenemos nada que ver con el infierno. You know, the ego puts that off in the future, and it's like a really hot, toasty place where you burn. Sorry, can you say it again? The ego puts that off in the future after your body keels over, and then you burn in hell. Y el ego le gusta poner esto en el futuro, y es algo así como que cuando mueres vas al infierno y te quemas en el infierno. But the real beauty of coming together is we can look deeply at that idea to see what's true. Y lo hermoso de venir juntos en unión es mirar qué es la verdad. You know, if you talk to anybody, most beings, well, I know when I started the course, I wasn't thinking, oh, I'm the source of hell. Y cuando yo comencé el curso y así ha pasado con otros seres, como que yo soy como la fuente del infierno, pensaba. Like, that is what the ego does not want to see. That's a very private thought. Y ese es un pensamiento muy privado del ego. The subconscious wish for the experience of hell. El deseo subconsciente del infierno. And to confuse hell and heaven. Y de confundir el cielo y el infierno. And that's what we're going to really go deeply on and see, to look to see that wish for hell down there. Y por eso es que vamos a ir profundamente y mirar allá ese deseo del infierno. Because to see it fully, look at it directly and admit that desire for the experience of hell, that is a turnaround in the mind. Y esa es la forma de volver a la mente y mirar profundamente ese deseo subconsciente. It's the flip that's necessary to start seeing that there is a way out of the hell called this world. Y es la forma como podemos darnos cuenta que podemos salir de este mundo. You know, like when you talk about the Bible and people talk about the apocalypse. Y como cuando se habla de la Biblia y del Apocalipsis. And then everyone's going and prepping for the apocalypse when all the dead people are going to walk, the zombies come. Y como que todos van a venir y van a aparecer los zombies en este apocalipsis. And then God's going to come in and incinerate everybody. Y entonces Dios va a venir y los va a incinerar a todos. Somehow the local recording, we're still live. Parece que nos hizo la grabación. But it was this really, you know, you could see it, like when they were talking about, I remember, it must have been in the year 2000, like the Mayan calendar was going to flip over and you didn't know what was going to happen, like the end of the world was coming. Y como en el 2012, algo así, con lo del tema de los mayas, que se iba a desaparecer todo y Dios iba a venir. The apocalypse is not happening in the future. It's a description of what's going on in the subconscious mind. Y el apocalipsis no es algo que va a venir en el futuro, es algo que está pasando en la mente subconsciente ahora. Okay, it's reflecting how consciousness has all this hidden darkness. It creates darkness and hides in there.
Y es como, refleja cómo en la mente consciente está toda esta oscuridad, sí, esta oscuridad. And then as soon as we start turning inward to start looking, I wonder if this is true. Y entonces cuando comienzas a mirar y comienzas a preguntarte, ¿será que esto es cierto? Me pregunto si esto es cierto. You feel like you're under a nuclear attack Y tú sientes que estás bajo un ataque nuclear. because the fortress protecting from seeing that there's no hell is very well defended. Y porque como que eso que está protegiendo nuestro deseo, pues, está siendo muy bien protegido ese deseo. Okay, you could call it this ring of fire. Lo puedes llamar este anillo de fuego. And as soon as the ego always attacks the truth, it's just an attack machine. Y el ego siempre ataca la verdad, es una máquina de ataque. To protect from looking deep in the mind and seeing that it's self-perpetuated engine of hell down there in the subconscious mind. Y es para proteger profundamente en la mente subconsciente este deseo de infierno. And the beauty of A Course in Miracles and our joining is that we know we can talk to Jesus about this. Y lo hermoso de un curso de milagros es que Jesús nos dice que podemos hablar con él acerca de esto. But it's not just anyone can talk to Jesus. There's no limitation. Y cualquiera puede hablar con Jesús porque no hay ninguna limitación. The question is, will you talk to Jesus and have a direct conversation about what hell really is? Pero la pregunta verdadera es, ¿tú estarías dispuesto a hablar con Jesús acerca de qué es el infierno? Because every time we're refusing to speak with him, we're defending the experience of hell. Refusing what? Okay. Every time we refuse to speak to Jesus, we're defending hell. Y cada vez que nos rehusamos a escuchar a Jesús, estamos escogiendo el infierno. Every time we refuse to follow his guidance, we're defending keeping hell. Y cada vez que nos rehusamos a seguir su guía, estamos decidiendo mantener el infierno. Every time we don't accept a miracle immediately, we're defending keeping hell. Y cada vez que nos rehusamos a aceptar un milagro, estamos queriendo mantener el infierno. Now, in A Course in Miracles, he tells us we're insane directly. Y en el curso de milagros nos dice Jesús claramente que estamos locos. And we would agree that anyone that wants hell would be insane. Y cualquiera que quiera el infierno está loco. Okay, the loco. Mucho loco. Está muy loco. Okay. Muy, but lots of loco too. Muy loco. Muy, sí. The question is, are we willing to go into the subconscious mind and see that directly for ourselves, that what he's saying is true? Y la pregunta es si estamos dispuestos a ir a nuestra mente subconsciente con él y mirar que eso que estamos diciendo, que él está diciendo es verdad. That every pain, every bit of suffering, que cada dolor, cada pizca de dolor, there's a wish in the subconscious mind for the experience of pain and suffering. que debajo de eso hay en la mente subconsciente hay un deseo de ese dolor y de ese sufrimiento. And then underneath that is that pain and suffering is pleasurable. Like it's enjoyed down there in the subconscious mind. Y debajo de eso encontrar que realmente es placentero ese dolor y que nos gusta. So we talk about the talking head, the wrong-mindedness going, oh, I don't want hell. I don't want pain and suffering.
Y siempre les he hablado de esta mente parlante que dice, no, yo no quiero el sufrimiento, yo no quiero el infierno. And the ego down, the golem in the subconscious mind going, this is the way to get to heaven. Y debajo en la mente subconsciente está el Gollum que está diciendo, este es el camino para llegar al cielo. That the belief that I can get to heaven through hell. Es la creencia que puedo llegar al cielo a través del infierno. It's so illuminating, though, when you go down there and you see the relishing of hell down there. Y es muy iluminador cuando vas profundamente y encuentras el disfrute del infierno. Like, who's going to jump on this call? The ego doesn't want to jump on a call to see that that we're choosing an experience of hell, that we wish for hell down there. ¿Y quién va a saltar a mirar eso? El ego no va a hacerlo, el ego no va a querer darse cuenta de que estamos escogiendo el infierno. So this is where honesty of God is so valuable. Y por eso ahí es tan importante y tan valiosa la honestidad de Dios. Jesus, am I willing to look into the subconscious mind to see how much I desire an experience of hell? Y Jesús, estoy dispuesta a ver cuánto más disfruto esta experiencia del infierno. How much it's relished. It's like a golem going, this is wonderful down there. Cuánto disfruto esta experiencia de infierno. The wish. El deseo. So it comes back to seeing that on the surface, it seems like, oh, I really want God. I want heaven. Y es como es ver que en la superficie decimos, sí, yo quiero a Dios, yo quiero el cielo. But then we have to see that down in the subconscious mind, there's a totally different prayer going on. Pero luego miramos y en el subconsciente está esa oración totalmente diferente. That's why that song of prayer text is so beautiful. Y por eso la canción de la oración es tan hermosa. You know, as soon as I read that, I said, Jesus, all I want is the highest rung of prayer. The highest, what is the highest? Rung, the highest rung of the ladder of prayer. Y cuando leí esta canción, le dije a Jesús, realmente quiero como el último eslabón de la escalera, algo así. Because I could see I was asking for things. I thought consciously that asking for cars and boats or things, and that's part of it, you know, because you're praying for hell actually when you're asking for those things. Yo estaba orando por carros y cosas de estas, pero nos damos cuenta que eso realmente es orar o pedir por el infierno. I mean, it's not bad. I mean, Helen was asking Jesus about a coat, so it was helpful for healing the mind, so he helped her get a coat. Y bueno, por ejemplo, Helen estaba preguntando a Jesús sobre un abrigo y Jesús le ayudó. But as you go up the ladder, you recognize that true prayer is communion. Pero si tú vas a la última escalón, ves que la verdadera oración es pedir por la unión. It's the celebration of what's already here. Es la celebración de lo que realmente ya está aquí. It's not asking for anything. No es pedir por nada. It's just celebrating everything. Es celebrar todo. So then we have to ask, okay, then why don't I feel like I am, that everything is already given? Why don't I feel that way? Y entonces la pregunta es, ¿por qué yo no me siento así de esta manera de que todo se me ha dado?
Why don't I feel joyful and peaceful and happy 24/7? ¿Por qué yo no me siento feliz en gozo 7 por 24? Well, we know why, because Jesus told us. Y ya sabemos por qué, porque Jesús nos ha dicho. Because hidden below the level of awareness is the desire or the wish for something other than the natural state. Porque debajo en el nivel subconsciente hay un deseo o una voluntad de ser algo diferente a lo que somos. The desire for hell experience. El deseo de una experiencia de infierno. So it's really helpful to discuss with him and say, Jesus, have I confused heaven and hell? Y por eso es útil hablar con Jesús y preguntarle, Jesús, ¿estoy confundida entre cielo y infierno? ¿Los tengo al revés, volteados? The only way the ego can exist is to flip heaven and hell, to be confused about what's heaven and what's hell. Y la forma de salir de esto es darnos cuenta que tenemos esa confusión de cielo e infierno y voltearlos. So we just ask him, Y simplemente le preguntamos, Jesus, do I have any confusion in my mind around what heaven is and what hell is? Jesús, ¿tengo alguna confusión acerca de qué es el infierno y qué es el cielo? Because if you're experiencing any unhappiness, that means there's confusion. Y porque si estás experimentando alguna infelicidad es porque hay una confusión. When we experience unhappiness, that is because we think unhappiness equal heaven. Porque si experimentamos infelicidad, estamos pensando que la infelicidad es igual al cielo. So the wrong minded goes, oh, I know that unhappiness is heaven. I don't want to feel unhappy. Y la mente errada dice, yo no quiero la infelicidad. But this bird of knowing has not landed in the heart. Pero este pájaro no está, digamos, parando en nuestro corazón. Okay, the heart of true knowledge. El corazón del verdadero conocimiento. That there's some place in the subconscious mind that heaven and hell are flipped in terms of perception. Darnos cuenta que el cielo y el infierno en términos de percepción están confundidos. So it's extremely valuable to look in the subconscious mind and see that unhappiness, something like unhappiness, is confused with heaven. Y es extremadamente importante ver en el subconsciente que estamos pensando que la infelicidad es el cielo. So you can ask Jesus, Jesus, have I confused, and do I think unhappiness equal heaven anywhere in my subconscious mind? Jesús, en algún lugar en mi mente subconsciente hay una creencia que la infelicidad es igual al cielo. Jesus, do I have any confusion that pain equals to heaven in the subconscious mind? Jesús, ¿hay alguna confusión de creer que el dolor en mi mente subconsciente, hay una confusión de que el dolor es igual a la felicidad, al cielo? See, on the surface, that just doesn't seem, it doesn't seem like that's the way it is. En la superficie eso no pareciera que fuera así. Because in the play of consciousness, porque en el juego de la conciencia, the ego wants to pretend that there's something out there that is causing this unhappiness. En el juego de la conciencia parece que hay algo afuera que me está causando esa infelicidad. That there's something out there that's causing this pain.
que hay algo afuera que me está causando este dolor. Meanwhile, down there, the ego is celebrating it. Pero el ego en lo profundo lo está celebrando. There is a subconscious prayer to please, please give me this experience of pain. Y porque ahí en el subconsciente hay una plegaria, es por favor, dame este dolor. But that is the way out to see that. Pero ese es el camino para darnos cuenta y salir de ahí. And we know that from these deep lookings in these joining groups. Y en esto nos damos cuenta de esto en las profundas miradas que hacemos con los grupos, las uniones. In the chapter 20 partners. Con los compañeros del capítulo 20. In the commitment. Y en el compromiso para mirar. And making it a priority. The only way you can really see this is to make it top priority. Y hacerlo tu prioridad número uno, tu prioridad más alta. Because in the play of consciousness, there's going to be so many distractions. Oh, I don't have time to join. I don't have time to look. Porque en el juego de la conciencia decimos, no tengo tiempo para unirme, no tengo tiempo para mirar. But you can ask Jesus, Jesus, is it valuable to look at this every single day? Y puedes preguntarle a Jesús, Jesús, ¿es valioso que yo lo mire todos los días? What he's saying to me is it's essential. Y lo que él me dice a mí es que es esencial. It's essential to his plan for the atonement. Es esencial para el plan de la expiación de Jesús. So again, he's bringing my mind back to how we cannot just take a little tiny toe dip into awakening. Y él me dice que no podemos poner solo el dedito en el proceso de despertar. I'm going to go in and test it out. Y como que voy a probar a ver. No, because it's got to be full in and full commitment to God and his kingdom. Porque esto es un compromiso completo para el reino de Dios, el reino de Dios. Because underneath the awareness, there's such a commitment to the experience of hell. Porque debajo del nivel de conciencia hay un profundo deseo de la experiencia de infierno. The desire for pain. El deseo del dolor. The desire for the experience of suffering. El deseo de la experiencia de sufrimiento. All these desired experiences just kind of hidden in the cracks in the little cave-in cavern of the subconscious mind. Y todos estos deseos están en las cavernas allá escondidos en la mente subconsciente. That we hid from ourselves. Que nos estamos escondiendo de nosotros mismos. You can ask him. Tú le puedes preguntar, pregúntale. Jesus, do I relish keeping the fact that I want hell hidden from myself? Jesús, estoy ocultando de mí mismo que deseo una experiencia de infierno. Go lie down. Hold on. Up, up. Come on. Up. Up. Silencio's, our little dog there is a little restless. El perrito This que is está. little Pero. There he goes. Yes, we know he's our spiritual awakening dog. Sabemos que este es nuestro perrito del despertar espiritual. So that's really the question for all of us. Y esa es realmente la pregunta para todos nosotros. Jesus, am I willing to take full responsibility for my mind? Jesús, estoy dispuesto a tomar completa responsabilidad de mi mente.
and look deeply to see how I have a wish to not be at peace. Y ver profundamente que hay un deseo de no estar en paz. And that I actually down there's enjoyment of it. There's a lot of pleasure in not being peaceful. Y debajo de eso, ver que hay mucho placer en no estar en paz. And this helps break the game of the ego to see the choice to experience hell. Y así romper el juego del ego. The last part was the choice they had and no choice they had. To the desire, to see the choice for the experience of hell, the wanting of a hell experience down in the subconscious mind. Y ver profundamente en la mente subconsciente el deseo del infierno. And then having the commitment to clear out every single desire for that experience. Y liberar todos los deseos de esa experiencia. It's like leave no stone unturned. No, es como no dejar una piedra sin mirar. And then, of course, we know that we have the help of Jesus to do that. Y por supuesto, sabemos que tenemos la ayuda de Jesús para eso. And we're given each other to do that, to be the reflection of the commitment to looking to see what's true. Y nos ha entregado unos a otros para ver ese compromiso de mirar. And to cease to follow the ego thought system. Y dejar de seguir el sistema de pensamientos del ego. If Jesus gives you an assignment, then you follow the assignment. Y si Jesús te da una asignación, debes seguir esa asignación. See, the only way he can help you get deep enough into the subconscious mind is by following his assignments. Y la forma para ir profundo en la mente subconsciente es seguir sus asignaciones. That is part of saying no to the ego. Y esa es la forma de decirle no al ego. Is that listening and following, uncompromising. Y es seguirlo sin I don't remember now the word in Spanish. No compromise is Compromiso? no, that's not the word. Just a moment. Okay. Compromise. Compromiso. No, that's the wrong translation, but remember we When we did the, como sin dudarlo, dejémoslo así, sin dudarlo. Seguir a Jesús sin dudarlo. Sin transigir. Okay, sin transigir. La transcripción exacta es transigir. Transigir, sin transigir. That's the right word, sin transigir. Gracias. So that's really what we want to see, is where we are compromising our heaven. Debemos ver dónde estamos transigiendo con el infierno. And you can see it and then think, boy, that's really insane. Y ver el punto de que realmente estamos locos. But the whole journey is really seeing how insane we are to choose something other than our natural state. Y toda la jornada es ver qué tan locos estamos de escoger algo que es diferente a lo que es nuestra naturaleza. And it really is accepting divine power, that any idea we hold has no power over us. Y darnos cuenta que nada de esto tiene poder sobre nosotros. So we're going down there to see where we're relishing the experience of hell. Y ir profundamente y mirar cómo disfrutamos este deseo del infierno. This is so direct that the ego is going to run in another direction. Y esa es una forma de ver que el ego va a querer correr en otra dirección.
The ego doesn't want this kind of direct introspection. Porque el ego no quiere estas miradas, estas introspecciones directas. It wants to project, it wants to say you're wrong, it loves that kind of play. Y a él le gusta ese juego de rechazar y decir que estás equivocado. You know, it's going to say, oh, I don't need this, I can do this myself. Él juega a decir, no, yo no necesito esto, yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. So it's going to play to do everything it can not to turn in and see how much it loves the hell experience. Y él va a hacer todo lo que sea para que no mires que realmente deseas esta experiencia de infierno. And to admit that every single bit of hell that's experienced is desired experience. Y ver que cada pedacito de infierno que vivimos es una experiencia deseada. And that it's relished experience. Y es una experiencia que disfrutamos. And then by not following, we're keeping it. Y al no seguirlo, lo que hacemos es que lo queremos es mantener, al no seguir la guía. It has to be 100% following. There just isn't another way. Tiene que ser un 100% de seguirlo porque no hay otro camino. See, because if we're not following Jesus 100% of the time, that means we're following the ego 100% of the time. Porque si no estamos siguiendo a Jesús el 100%, quiere decir que estamos siguiendo al ego 100%. It can't be like, I'll follow Jesus 99.9% of the time and then 0.1%, well, it's okay to do something else. No puede decir como 99% sigo a Jesús y bueno, el 1% hago otras cosas. That's like saying 1% of hell is a really good deal. Eso es como decir que el 1% es un buen trato con el infierno. You know, that's like saying to God, look, you gave me 99.9% of everything, but I'm just going to say no to like 1% of it. It's kind of silly. Es como, esto es locura, como decir, mira, ok, recibo el 99% tuyo, pero me quedo con el 1% del mundo, llamémoslo así. So that's a question. Are we willing to stand into all the ego protests that we're not responsible for generating our own hell experience? So that's the question. Esta es la pregunta. Are we willing to stand into the fire to look to see that we're creating our own experience of hell? Estamos dispuestos a mantenernos en el fuego para ver que realmente el infierno es una experiencia deseada, mantenernos ahí. And that little wish for hell we value more than we value God. Y este pequeño deseo del infierno, darnos cuenta que lo valoramos más que a Dios. And so that's really where the deepest of the deep honesty comes. Y ahí es donde viene la honestidad, de donde viene la honestidad. To see that in the subconscious mind, there's a greater value placed on hell than on God. ¿Perdón? That in the subconscious mind, there's more value placed on hell than on God. Y ver en la mente subconsciente que hay un lugar más valioso para el infierno que para el cielo. And then all the defenses that we have against looking at that. Y ver todas las defensas que hay para no ver eso. So the ego is just a continual state of defending the wish for hell. That's all it is. Y el ego es una defensa continua de nuestro deseo de infierno. And pretending like it's heaven and it's a really great deal. Y pretender que es el cielo y que es un muy buen negocio, un muy buen trato. You know, and when we really want to be honest with Jesus, y cuando vemos con honestidad esto con Jesús, which is really being honest with ourselves, que es realmente ser honestos con nosotros mismos, then we're willing to turn inward and then start seeing how much hell is relished. Y ver internamente cuánto disfrutamos el infierno. And how
part of that relishing is the belief that heaven can come out of suffering and pain and illness. Y ver que, sorry, I lost a little bit, can you say it again, please? That heaven can come out of pain and suffering and illness. Y mirar que creemos que que el cielo puede venir del dolor y el sufrimiento. So when we don't follow Jesus 100% of the time, Entonces, cuando no seguimos a Jesús el 100% del tiempo, that is saying we relish hell more than God. estamos diciendo, disfrutamos más el infierno que el cielo, que Dios. When we don't speak that voice only, Cuando no hablamos solamente su voz, okay, and we speak the wrong-mindedness, that is defending keeping hell in the mind. y hablamos de desde la mente equivocada o errada, estamos queriendo mantener el infierno. So it feels good to ask Jesus about this and see what he shares. And then everyone, you can either ask questions or then you can do a share and talk about your experience with Jesus showing you where you have heaven and hell flipped. Se siente útil que le preguntemos esto a Jesús y que lo compartamos y miremos dónde nosotros estamos invirtiendo el cielo y el infierno. There's a joining with you and Christy. Hubo una unión contigo y con Cristi, Where Christy shares that she has she thinks that she's going to die or be killed from speaking the voice for God. donde ella decía que creía que iba a morir o que iba a ser asesinada por hablar la voz de Dios. And I can see how that's been playing, and I want to cover that over and not look at that. Y eso es como querer mantener eso profundo y no verlo. What specifically would be covered over, Renee? ¿Qué específicamente estarías ocultando, René? Well, I hear hell and the desire for hell. It's like speaking the voice would be hell. Escucho es como que hablar la voz es como el infierno. So you believe that speaking the voice is hell is what I hear. Lo que escucho es que tú crees que hablar la voz es el infierno. Jesus, do I relish not speaking the voice because I really love hell? Jesús, disfruto no hablar la voz porque disfruto el infierno. Yes. So do I really, really relish hell? Realmente disfruto el infierno. Yes. And it feels like I get close to seeing the choice, the decision in my mind. And then it's like, I don't want to go there. I mean, I don't know if that's... Es como que estuve cerca de esa decisión y como que no quise continuar. Okay, so ask Jesus what about this and tell us what he says. Entonces pregúntale a Jesús acerca de esto y cuéntanos qué te dice.
Mm. Yeah, I don't want to look. I can see that. Yep. And you Me think doy it's, cuenta de que no quiero ver eso. and he's saying you think it's powerful to be indecisive on this point, but it's really relishing weakness. Mm. Tú crees que, escucho que tú crees que eso es poderoso, mantenerte de ese lado, y realmente eso es debilidad. Yeah, I was for the chapter 20 joining this morning. I was looking at the desire for weakness, and Esta Ah. mañana en el capítulo 20 estábamos mirando el deseo de la debilidad. um, And ask him, Jesus, do I still think that weakness is the way I can get to heaven? Yes. Jesús, aún creo que la debilidad es mi camino al cielo. And do I still believe that going through hell is the way to get to heaven? Mm. Y aún creo que ir al infierno es mi camino de ir al cielo. You know that song that has the words to march into hell for a heavenly cause. Mm. Hay esa canción que es una marcha que habla del costo del cielo, algo así. See, at some point Yeah. we just, yeah, go ahead, Renee. Sigue, adelante, René. Yeah, for a heavenly cause, that definitely I can feel like Sorry, Heavenly Cause. for a heavenly cause, I can feel like there's a definite charge on Yeah, a heavenly reason. yeah. Heavenly what? Reason. I can march into hell for a heavenly cause, heavenly purpose to march into hell. Que marcho al infierno por es como un costo pesado, algo así. It just seems like there's some kind of reward. Es como creer que va a haber alguna recompensa. Jesus, do I get a lot of pleasure out of this, not being indecisive about this in my mind? Jesús, obtengo mucho placer de mantenerme de este lado de mi mente. We get a lot of pleasure out of giving ourselves hell. That's valuable to see. Es valioso ver que obtenemos mucho placer de darnos a nosotros el infierno. Jesus, am I still getting a lot of pleasure out of giving myself hell? Jesús, aún disfruto mucho el darme el infierno a mí mismo. Am I getting a lot of pleasure in being like I'm too weak to make a different decision? Mm-hmm. Obtengo mucho placer de decir que estoy muy débil para tomar una decisión diferente. You know, Renee is giving us a good example here because René nos está dando aquí un gran ejemplo porque nosotros we cannot underestimate how much we love hell. Porque nosotros no podemos subestimar cuánto mucho queremos el infierno. How much hell is relished more than heaven. Cuánto disfrutamos el infierno más que el cielo. So as long as the perception is accepted, Cuando la percepción es aceptada,
that this has value, que tiene valor, it's going to persist va a persistir. because we're given the energy that makes it persist because we like living in the feeling of it. Porque nosotros le vamos a dar la energía para que persista, para que viva. Yeah, you say dance with the devil and starting to Dice, sink in more. de bailar con el diablo, de pensar. Thinking more about what, sorry? It's starting to sink in more about that, like that. Es como That's a pensar más desire. I want that. acerca de este deseo. See, as long as we keep the perception that heaven can be achieved through hell, hell persists. Cuando, digamos, desde que nos mantengamos creyendo que el cielo se consigue a través del infierno, el infierno va a permanecer. There isn't any other way of it. Como que no hay ninguna otro camino fuera de esto. And that is the greatest challenge we give ourselves. Y ese es el gran reto que nos damos a nosotros mismos. Because we don't stand up for ourselves and say no to having these things play in our mind. Y porque no nos decimos a nosotros como para de querer esto en nuestra mente. Like Jesus told me, you're tolerating this. Como que Jesús no lo dice, estamos tolerando esto. And even then I didn't see how much I was tolerating it. Y realmente no me había dado cuenta de cuánto lo estaba tolerando. But what that helped me start to see is that I just started making it absolutely intolerant to these things, having these things play in my mind. Y la forma fue comenzar a ser totalmente intolerante a estas cosas en mi mente. And I'm asking him, is that the point we really have to get to? Yes. Y le estoy preguntando si este es el punto donde tenemos que llegar. Y me dice que sí. We have to decide that we no longer are going to tolerate the experience of hell in our mind. Y tenemos que llegar al punto donde no toleramos en nuestra mente el infierno. It's not our mind, it's the mind. But, No es mi mente, es la mente. you know, there's no language. Feels like Es otro lenguaje. not wanting to speak to Jesus and that just be natural and all the time. Y no querer hablar con Jesús y es algo natural que es esto todo el tiempo. So Yeah. it feels like I just need that continuous reminder of that speaking Necesito Jesus. estar continuamente recordándome que hablar con Jesús Is essential. It's essential. It is que es essential. esencial y que dice sí, es esencial. And then something happens in the mind where we just finally don't tolerate that stuff. You know, we just say, I'm not, no. You know, we say no to our own delusion. Y entonces llega un momento donde tú ya no toleras más eso, esas cosas en tu mente, y no toleras el engaño. Uh-oh, we lost Renee. No. Oh Perdimos no, a there René. she is. She just flipped sides. Sí, parece que ahí está René. You know, and that's really the point that we find, you know, that's essential. You can ask Jesus, is that essential for the atonement? Y le puedes preguntar a Jesús, Jesús, ¿esto es esencial para la expiación? I accept divine power is given to me by God, and I will not be subject to this. Y me estoy dispuesta a ver que todo el poder viene del Padre y que no hay un sustituto para eso. And you start seeing how powerful you are to say no to it. Y comienzas a darte cuenta de lo poderoso que eres cuando le dices no a esto. You know, I'll just every now and then ask Jesus, can I say no to this? And he goes, yes, of course. Y yo le pregunto a Jesús, Jesús, ¿puedo decirle no a esto? Y me dice, claro, claro que puedes.
Like supuesto. I would like wake up and I could start to feel a twinge in my back, like an old twinge, like when you walk around like this all day because your back, something goes out. Es como cuando te levantas y sientes como esa cosa en la espalda y You know, entonces, Yeah. it just feels like something's totally out of alignment. y como que algo está totalmente fuera de la You know. línea del, So then you go around espaldas. like the hunchback of Notre Dame for a couple of hours. Y sientes que eres como el de Notre Dame, bueno, de Notre Dame, por unas horas por unas horas. I felt one twitch of that. I said no. Y tuve entonces acerca de eso y dije no. And Jesus said, yes, you can say no to that stuff. Absolutely. Y tú puedes, y yo le pregunté a Jesús y me dijo que sí, que yo le puedo decir no a eso. He's saying that the challenge is we're unwilling because we relish the experience. Y nosotros decimos que no podemos, pero que realmente lo disfrutamos. So that practice of saying no to the ego is so helpful, crazy helpful. Y esa práctica de decirle no al ego es locamente útil. Like the first couple of times you think for sure the ego is going to convince you you're going to die if you do that. Y las primeras veces que lo haces, el ego va a hacerte creer que vas a morir por eso. But you'll see how powerful, that's when divine power starts coming in. Y ahí es cuando comienzas a ver lo poderoso que eres, cuando comienzas a ver que viene el poder divino. Yeah, and I have a lot of gratitude, and it's definitely increasing for the humor, the lightness of this way of looking. It's just. Y bueno, estoy profundamente agradecida por esta forma de mirar. We're funny. Y lo divertido que es. Y Kate dice, sí, somos divertidos. You know, we're insane, but we're really cute, you know? Estamos locos, pero we are insane, but what? But we're really cute. Estamos locos, pero somos muy lindos. You know, and there is a little place where you get to when you see the truth and you laugh because you know Jesus is right, and that's where we want to be. Y llega un punto donde comenzamos a reírnos porque nos damos cuenta que Jesús está en la verdad. Thank you. Yeah, thank you, Renee. It's very beautiful, your dedication. Gracias, René. Es muy hermosa tu dedicación. We're talking about having you do a 5-minute with Renee at some point so you can share some of your experiences following Jesus over the last couple of months because it's profound. Y bueno, estamos mirando para que René tenga un espacio de 5 minutos para que nos hable de su experiencia a lo largo de los últimos meses. Maybe Maria would partner up with you in that at some point so that it could be translated because it's very beautiful. Y puede ser que María nos apoye para que haga la traducción porque es muy hermoso. Yes, thank you. Yeah, she's been carried by Jesus in a very deep way over these last few months because she's been listening. Y ella ha estado en un trabajo muy importante con Jesús porque ella lo ha estado escuchando y a lo largo de estos últimos meses. It's been for all of us. Ha sido, eso es para todos nosotros. Yeah. Thank you so much. Yeah, we love you, Renee. Te amamos, René. Gracias, René. Gracias, René. Viviana. Oh, hello, Kay. Hola, beloved sister. Hola, amada hermana. Love you. Gracias. Abrazos. Abrazos. Did you want to share? ¿Quieres compartir algo, Viviana? No, era algo similar de pronto de René, que también es como para mí, ¿no? Que uno
prefiere, por ejemplo, el dolor de una enfermedad y estar ahí, de pronto, pues uno dice, no, 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 pero a veces no pasa, no sé por qué, es como complicado. It was something that Renee said, but sometimes it's like I prefer to feel pain and not to say no about that. Yes. It's so beautiful that you would share that with us. Es muy hermoso que estés compartiendo eso con nosotros. Because in this way, we can make a recommitment to ourselves to go ahead and say no to the ego. Y porque esto es como un reconfirmar y decir a nosotros, es reconfirmar a nosotros y decir no al ego. And of course, when these things come up, we have each other to join and to look. Y cuando pasa esto, entonces tenemos a nuestros compañeros para mirar. Sí, realmente es muy reconfortante ver esto unidos con nuestros compañeros y con Jesús. Se liberan muchos deseos que no se veían. Okay. It's very helpful to see this with our brothers and with Jesus because we release a lot of desires. See. And that we never see before. Yeah, the beauty of this is going to make A Course in Miracles live in our hearts instead of in the ego's thought system. Y eso es lo que nos hace realmente vivir en el curso de milagros y no dejarlo ir al sistema de pensamientos del ego. Muchas gracias a todos por unir nuestras mentes y unirlas a Jesús. Gracias. Thank you for joining. Thank you to everybody for joining with our minds, with all, and with Jesus. Yeah, we thank all of you for coming, and we feel very, very blessed to have this group of mighty companions. Nos sentimos muy bendecidos de tener todo este grupo de compañeros poderosos. There's a lot of devotion here, and it's very beautiful. Hay mucha devoción aquí y es muy hermoso. Does anyone else have anything they would like to share? They're hearing from Jesus or any questions? ¿Hay alguien más que quiera compartir algo que venga de Jesús o alguna pregunta? Buenas noches a todos. Good night to everybody. Bueno, me estaba dando cuenta que yo solo quiero ver a la luz a poquito, o sea, media luz. I realized that I want to see light, but just a little bit. That's beautiful. Luz en algunas situaciones y luz en otras. No quiero ver la luz. Quiero ver luz en algunas situaciones y en otras situaciones no. I want to see light through some situations, but to another ones, I don't want to see any light. And what is Jesus? Oh, go ahead, Maria. Sigue, María del Pilar. Hacerlo así de esa manera me hace sentir que tengo el control. To do it in that way, that made me feel that I have the power and the control, actually, the control.
And what does Jesus say about this, Maria del Pilar? ¿Y qué dice Jesús acerca de eso, María del Pilar? Le temo a la luz. Le temo a la luz. No la quiero I ver. feel fear about light. I fear light. So let's look at that deeply. Bueno, vamos a ver eso profundamente. Do you recognize the holy instant? María del Pilar, ¿reconoces el instante santo? Lo tengo intelectualizado, pero no lo he profundizado. No recuerdo muy claro una experiencia de instante santo. I have the concept in an intellectual way, but I haven't, and I don't remember to have a recent experience about the holy instant. Okay, so let's just notice it now. Y entonces miremoslo ahora mismo, nótalo ahora mismo. So if you just notice, Maria del Pilar, what's before all thought? What do you notice that's before all thought and feelings? What's there? María del Pilar, mira qué hay antes del pensamiento. Realmente no quiero tener experiencias de instante santo. Amo el infierno, literalmente. I don't want to have any experience about the Holy Stand actually, and I really love hell. Thank you for sharing that. Gracias por compartir eso. So we'll just lay that aside for a moment. Bueno, vamos a dejar eso por un momento a un lado. And so we're just going to notice what's there before we like hell. What's there? Vamos a ver entonces qué hay antes de el deseo del infierno. Is there anything there before we like hell? ¿Hay algo antes de el deseo del deseo del infierno? No lo veo con claridad, solo sé que disfruto mucho el deseo del infierno, de tener una experiencia o muchas experiencias del infierno. I can't see anything. I just I see that I love to have a lot of experience in the hell. Okay, so just start noticing what's
before you like in hell? Tienes que, mira qué hay antes del infierno. Just start noticing Jesus. That's kind of interesting. I like hell, but what's before hell? Jesús, esto es interesante. Jesús, disfruto el infierno, pero ¿qué hay antes del infierno? What comes before hell? ¿Qué viene antes del infierno? Una creencia de separación. Es lo que, The belief of separation. Okay, what comes before that? ¿Qué viene antes de eso? What do you notice before separation? What's there before separation? What do you notice? ¿Qué había antes de eso? ¿Qué notas que había antes de eso, de la separación? antes de la separación, miedo, siento mucho miedo. Before separation, fear. And what's Sí, before sí. fear? ¿Y Go before. qué hay antes de ese miedo? Duda, falta de qué. Doubts and don't have faith. Yeah, before, okay, before pain and before doubts, what's there? Y antes de, de las dudas, ¿qué hay? Bueno, sigo más profundo, siento desesperanza. Hopelessness. What's there? Hopelessness. Okay, ask her to go before hopelessness. Mira a ver qué hay detrás de la desesperanza. What's, ¿Qué había antes, digamos, antes de la desesperanza? what's before that? ¿Qué hay antes de eso? Mucho enojo. A lot of rage. What's there? Rage. Okay, good. That's great. She's getting in touch with rage. Okay, so what's before that? Bueno, eso es bueno, estás llegando a la rabia. Pero qué hay antes de eso?
como una resistencia, definitivamente no quiero ver, pero siento así como cuando mucho enojo con Dios, literalmente, como si me abandonó así. Okay. There is a lot of rage and rage to God because he abandoned me. Okay, so what's before that? ¿Qué hay antes de eso, Pilar? Siento resistencia a ver. I have a lot of resistance to see. Yep, that's okay. Just set that aside and look anyway. Just say, no, I'm just curious. I'm just gonna see what's here before all thoughts and all feelings. What is that? Y bueno, vas a dejar eso de lado. ¿Y qué hay detrás de todo eso? O antes, mejor, antes de todo eso, antes de los pensamientos, de todo eso que hemos hablado. ¿Qué hay antes de eso? Yo escucho que luz, no sé, escucho luz. I hear light. Okay, but just notice it. Just kind of notice and see what it's like. So you hear light, but what is it? Just kind of Bueno, notice it. bueno, date cuenta de qué es eso. Entonces, ¿qué es la luz? El absoluto. Absolute. Absoluta Absolute. paz. ¿Cómo? Absoluta paz. Absolutely peace. Okay, does it have a beginning or end? ¿Tiene un comienzo y un final? No, No. 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 Aunque tengo Okay. resistencia, pero Does siento que no. does I, it? Oh, go ahead. she says, I have a resistance to this light. That's okay. Just set that aside for a moment. Déjala a un lado por un momento. We're just gonna look at the light. So that's okay. You can Vamos. resist it later. Vamos simplemente a mirar la luz. La resistencia déjala para más adelante. La puedes mirar después. We're just gonna kind of explore and see what this is. Aquí estamos tratando de explorar qué es eso. ¿Qué es eso de la luz? So does this light, it doesn't have a beginning or an end. Esta luz no tiene un comienzo ni tiene un final. Is that correct? ¿Eso es cierto? Sí, totalmente. And does the light, does everyone have this light? Esta luz, ¿todos tienen esta luz? Sí, sí. Yes. Entonces, Okay, and is it born or does it die? ¿Esta luz nace o muere? no, no. It's No. always here. ¿Siempre está aquí? It is, Sí, it's always here? sí. Yes. Okay, and do you feel like it's coming to get you or is it just here? ¿Es como que viene y va o simplemente está aquí? No, siempre, siempre está. Siempre. Always, always is here. So can it abandon you or do you pretend to abandon it? ¿Esa luz te puede abandonar o tú estás pretendiendo que tú la abandonas? ¿De que te abandonó? No, la luz no me abandona. Yo pretendo que la abandone.
This light don't leave me, it's like don't abandon me, but I want to pretend and abandon me. It's good to see that, isn't it? Es muy útil ver eso, ¿cierto? Okay, so Maria, you look, Del Pilar, you're looking at the holy instant. María del Pilar, ¿estás viendo el instante santo? Now, is the holy instant hurting you in some way? What is it? El instante santo te está haciendo daño de alguna manera? No, me da mucha felicidad, la verdad siento mucha felicidad. Hay una I feel a parte- lot of happiness. siento resistencia, pero siento felicidad. Yes. I have a lot of resistance, but I feel a lot of happiness. Yeah, that's beautiful. Eso So es then hermoso. so that's the natural state. See, that light's the natural state. And then we like to play and say no to that. Y ese es nuestro estado natural. Y entonces nosotros jugamos el juego de decirle no a eso. But if you sit as the light, as that, you're never fearful. Y si te das cuenta de que eres eso, nunca hay miedo. But as soon as the ego turns to look toward light, it's always going to feel fearful. Pero inmediatamente que el ego ve esto, comenzamos a sentir miedo. So the light's just here. La luz está simplemente aquí. It's just waiting for us to finally go, oh, I'm that, right? Y solo está esperando para que digamos, oh, mira, yo soy eso. So it's really helpful, Maria del Pilar, because you're helping us remember to look to see that the light's always here. Esto ha sido muy útil, María del Pilar, porque nos estás ayudando a ver que la luz está aquí. And how much we like to say no to what's already here, like it's going to go away. Y todo lo que nos gusta decir que no está aquí y que se ha ido. Gracias, muchas gracias. Thank you so much. Espectacular, gracias. Spectacular. Thank you so They're much. very spectacular. So here's a fun one. One more thing, okay, Maria del Pilar, one more? Una cosa más, María del Pilar. Vamos a divertirnos. Okay. So notice, no matter how mad you get, how much fear, no matter what, is the light still there? No importa lo molesta que estés o lo miedo o llena de miedo que estés, la luz está ahí. Sí. Yes. So we're just trying to get rid of it, but we can't get rid of it. Nosotros queremos o sea, que como que no esté, pero realmente no se puede. See, that's the whole game right there. Pretending like it's not there. That's what we like to do with our time. Ese es el juego, pretender que no está ahí. Oh my gosh, we're Me funny. encanta, sí, yo he jugado mucho, me encanta ese juego. I love that game. We Verla love you. como Maria. poquito. Te amamos, María del Pilar. Ay, gracias. Oh, it's Thank beautiful. you. Thank you. Thank you. That was so beautiful for all of us. Eso ha sido muy Amén, hermoso para amén. todos nosotros. Amén. Amén. Because the best thing ever is to admit how much we really like to play the game of hell. Porque lo importante, lo hermoso es darnos cuenta cómo nos encanta el juego del infierno. Heaven is simple. El cielo es simple, It's here. está aquí. The light is here. It's always here. It can't go La anywhere. luz está aquí, siempre está aquí y no va a ningún lado. And then we see how much we like something else called hell instead of that. Y luego ver cómo nos encanta una cosa diferente a eso, que es el infierno. What a great session. Thank you all so much. It's so beautiful. Gracias por esta hermosa sesión. Gracias a todos. Thank you, Thank Maria, you. for translating. We love you.
We love you. I love you too. Thank you. Kisses. Abrazos. Abrazos. Amén. Adiós. Buenas noches. Good night. Adiós. Buenas noches.